Good afternoon, students. How are you? I hope you all are fine with your guide teachers. Dear students, I most welcome all of you to the virtual class Sundargarh. You know, you are await me for a long time. This is your last period of today's classes. So, no doubt, it is the last class, but today we discuss a very interesting story, the remaining part of the story, and it is very interesting. Okay, you know, in the previous class, my previous class in 11th July, we have discussed the first part, that is SGP 1 and SGP 2 of a story. We have already discussed, and today we shall discuss SGP 3 and the comprehension question and other activities today. Yes, which is the story which we have already discussed in my first part. Let's go to the smart board and discuss this story. Okay. Yes, students, I am Umakanta Budek, Government UP School Kurumkel Sundargarh. Today we shall discuss your class 7th English, the story or the text, that is the jackal and the rooster. Okay. In the previous class, we have discussed already your SGP 1 and SGP 2 of this story, and perhaps you all remember the story. Yes or no? Or again I remind you. Okay. Now, look at your smart board. Here, just I recapitulate the SGP 1 and SGP 2 of the story, the jackal and the rooster. Now look at your board. There was a big and handsome rooster. It looked and felt like a king. It got up very early in the morning and sang non-stop cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo. A jackal saw him and wanted to catch him. So he hatched a plan. He went near the rooster, praised a lot to him. He convinced him to solve the problem. Then he suggested him to sing closing his eyes so that his song became better, louder and clearer. The rooster followed his advice. He closed his eyes and sang louder and clearer. The jackal was waiting for the opportunity. He caught him by his neck and ran away. The owner of the rooster, his wife, sons, and neighbors chased behind the jackal but failed. In the meantime, an unbelievable idea entered into the rooster's mind and suddenly said how happy he was with the jackal. He said, without walking, he was walking. Without flying, he was flying. Again he added, his owner was a miser. He never gave anything to eat. He requested him to say this to his owner. Okay. एटा आमे पढ़ीला ए स्टोरीटा समस्त निश्चय मन रखिथिबो. Yes or no? Do you remember its story? Okay. Again, just I discuss once again. There is a big and handsome rooster. गोटे बहुत बड़ गंजा कुकुड़ा, से गोटे सुंदर गंजा कुकुड़ा थिला. It looked and felt like a king. से निजकु से राजा परे से भाबुतला एवं से सेमती निजकु से मन करतला देखुतला. He got up very early in the morning. बहुत प्रत्युषर बहुत सकाल से उठी पड़ुतला and sang non-stop cock-a-doodle-doo. एवं से सकाल उठिकी से non-stop माने लगातार भाव से गाउथिला. cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo इनती गाउथिला. A jackal saw him, गोटे बिलुआ ताकू देखुथिला इनती गाइबा and wanted to catch him. ताकू से धरिबा पाई मध्य चाहुथिला. So he hatched a plan. से गोटे योजना प्रस्तुत कला. कौन करा जाई पारे, केमती मु ताकू धरिबी.
से चिंता कला आगु से सेमती धरवा चेष्टा कर विभिन्न कुकुड़ा मान कि से फेल हो जाइए तो एथर से गोटे योजना करुच्ची केमती से धरब ही वेंट नियर द रूस्टर से रूस्टर पाखक गला एंड प्रेज्ड ए लॉट टू हिम ताकू बहुत प्रशंसा कला प्रशंसा करी कहला एवं तापर से ही कन्विन्स हिम टू सॉल्व हिज प्रोब्लेम से ताकू विश्वास जन्मेला कन्विन्स माने विश्वास जन्मेबा से ताकू जाइए से विश्वास जन्मे जे मु तोर तुम से समस्या मु दूर करदेवी देन ही सजेस्टेड हिम तापर से प्रस्ताव देछि ताकू टू सिंग क्लोजिंग हिज आईज सो दैट हिज सॉन्ग बिकम बेटर लाउडर एंड क्लियर से तांको कहिछि जे तुम आखि क्लोज कर बंद कर जदि गाइब ताले निश्चित भाव में तुम गीत आउटे बेटर हेबो आउटे भलो हेबो लाउडर भी आउटे उच्च स्वर भी गाई पारिबो एवं शुद्ध मध्य हेबो क्लियर पूरा ठीक भाव में तुम गाई पारिबो द रूस्टर बिलीव हिम ताकू से विश्वास करिछि एंड फॉलोड हिज एडवाइस तार उपदेश को से मानि नहीं एवं कौन करिछि ही क्लोज्ड हिज आईज आखि बंद करिछि एंड सेंग लाउडर एंड क्लियर तापर से उच्च स्वर रे आउटे शुद्ध भाव में गाइबा पई से चेष्टा करिछि सेठू तापरे द जैकल वाज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी एई सुजोग को किए अपेक्षा करथला से कुकुड़ा ना बिलुआ बिलुआ अपेक्षा करथला तो बिलुआ ताको अपेक्षा करजे सुजोग से खोजुची केते बेले से ताको केमती धरिबो आखि बंद कले धरिबो तो से आखि बंद कर देछि सो द जैकल वाज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड सडनली व्हाट डिड ही डू से कोन कला ही कॉड हिम स्नैप एंड ही कॉड हिम ताको से धरि पकेछि बाय हिज नेक ता बेको को से धरि पकेछि एंड रन अवे एवं दौड़ी दौड़ी पलैछि सेठू तार मालिक देखिछि द ओनर ऑफ द रूस्टर देखिला पर कोन करछि द ओनर ऑफ द रूस्टर मालिक से कुकुडार मालिक तापर के हिज वाइफ ता स्त्री सन्स एंड नेबरर्स केज्ड बिहाइंड द जैकल से बिलुआर पछे पछे एमाने समस्ते ता से दौड़ैछि तार स्त्री दौड़िछि ता पुओ एवं से पड़ोसी जहाँ थिले नेबर समस्ते मिसिक ता पछे पछे केजिंग करिसंती दौड़ैछंती ता पछे पछे दौड़ैछंती ओके एंड तमने धरि पारिले कि मने पका पिला माने ताको धरि पारिले कि ना दे फेड से माने कोन हेछि पारि नाहांती विफल हेइछंती इन द मीन टाइम एई समय रे जदे से बिलु हमर कोन से कुकुड़ा बा गंजा कुकुड़ा से बेसहारा हे जाइछि आउ आशा नाही बंचिबा पय जेतो ता मालिक माने मते दौड़ी पारु नाहंती से बहुत आगो को पले जाइछि तो कोन करछि सेते बेले से गुडे नुआ अनबिलीवेबल आइडिया ता मुंडरे पसिछि एंटर इनटू द रूस्टर माइंड से बिलुआर मनरे गुडे अनबिलीवेबल आइडिया गुडे अविश्वसनीय बुद्धि बा गुडे नुआ चिंतन टे से करिछि कोन करिছে बंची पारिबो सो कोन करिछि से संगे संगे एंड सडनली सेड संगे हठात तथ्यडा संगे संगे से कहिछि हाउ हैप्पी ही वाज विथ द जैकल से बिलुआ सहित से केते खुशी रे से न अछि बहुत खुशी से अनुभव करूछि ही सेड विदाउट वॉकिंग ही वाज वॉकिंग से बिना चालीगिरी से चालुछि विदाउट फ्लाइंग ही वाज फ्लाइंग बिना उड़ीगिरी से उड़ी पारुछि अगेन ही एडेड तापरे पुनी से किछि कथा जोडुछि कहूछि जे ही जो नोर वाज ए माइजर तार जो मालिक थिले से जने कृपण लोक से किछि दियंती ने ताको खाइबा को दियंती ने कि से वेरी वेरी गुडे ए ग्रेट माइजर गुडे बहुत बड़ कृपण से अटे ही नेवर गेव एनीथिंग टू ईट से ताको किछि खाइबा को दिए नाही सो ही रिक्वेस्टेड द जैकल से जैकल को से रिक्वेस्ट करूछि टू से दिस टू हिज ओनर तार मालिक को से गोटे कहीदेव से जमी मत ठीक भाव में खाइबा को देव एटा टिके तुम प्लीज कहीदेव बोली रिक्वेस्ट करुछि बिलुआ को कौन होइथिबो पिला माने बिलुआ ताको रिक्वेस्ट करिथिबो कि तार मालिक को से जागिर बिलुआ कहि देइथिबो जे कुकुड़ा को टिके भल कर खाइबा को देबो एटा भल कर खाइबा भल बड़ हेबो भल कर रहिबो होना नहीं एमते हेइथिबो ना कौन होइथिबो देखिबा लेट्स गो टू आवर SGP3 okay so look at the SGP3 here the jackal felt happy
The jackal felt happy with these words of the rooster. As he opened his mouth to say something, the rooster flew up to a tree. Sitting on the branch of the tree, the rooster sang. Here is a gaichi. I was a fool to believe your lies. I was a fool to believe your lies. To believe your lies, I closed instead of keeping open my eyes. The jackal wept and said, I am a great fool to believe what you said. I am a great fool to believe what you said. For opening my mouth, I feel really repented. For opening my mouth, I feel really repented. Okay, so আমরা দেখিবা here some words that is believed. বিশ্বাস করিবা, believed means what? বিশ্বাস করিবা. তারপরে এইটি ଅଛି ଆମର ফুল বোকা, then repented অনুতাপ করিবা, repented অনুতাপ করিবা. Okay, instead of পরিবর্তে, instead of পরিবর্তে. So these are few what? Your were not fools বোকা, believe বিশ্বাস করিবা, miser কৃপণ miser, then wept কান্দিলা, instead of পরিবর্তে, repented অনুতাপ করিবা. Okay, then now again we discuss SGP 3. The jackal felt happy with these words of the rooster. When the rooster said all these things, that I am flying without flying, I am walking without walking, my owner was a miser. So the jackal believed the rooster, and the jackal felt happy with these words of the rooster. Rooster जो कहला ए सब कथा एटा सब सुनी करी से बिलुआटी अत्यंत खुशी हो जाइछि, आत्महरा हो जाइछि, भूली जाइछि. ओके, तो एई समय रे कोन करछि, he wanted to speak something. So as he opened his mouth to say something, जेमति से कोन गोटे कहबा पय मुहटा खोली देइछि. At that time what happened? The rooster flew up to a tree. The rooster flew up. He also wanted to get a chance to free from that jackal. ताठारु बंची जिबा पय से मध्य योजना करूछि एवं केमति से टिके मुहटा खोली दियंता, टिके छाड़ी दियंता, ताले से उड़ी जांता, सेमति से प्लान करूछि. सो तार प्लान मध्य सक्सेस हो जाइछि. So when the jackal opened his mouth to say something, जेतले किछि कहबा पय से मुहटा टिके खोली देइछि, suddenly without delay, with 0 second, the rooster flew up to a tree. संगे संगे गछ ऊपर को उड़ी जाइछि. Sitting on the branch of the tree, गछर गोटे शाखारे बसिगिरी से कोन करिछि, the rooster sang, से गोटे गीत गाइछि. I was a fool to believe your lies. I was a fool to believe your lies. तू जो मिछ कथा कोते कहिलु, आखि बंद कले मोर गीत लाउडर बेटर आउ क्लियर हेबो, एटा मु तो कथा मु विश्वास कली. आई बिलीव व्हाट यू से योर लाइफ, एंड कोन कली, आई फॉलोड यू एंड आई क्लोज्ड माय आईज इंस्टेड ऑफ कीपिंग ओपन माय आईज. मोर आखि को मु खोला रखिबा परिवर्ते मु कोन करछि, आई क्लोज्ड इट. मु विश्वास कली एवं आखि देखो बंद कर देली. एवं तू कोन करछु, मते धरि पकैछु बा धरि पकैथिलु. yes or no? Then the jackal wept. weep ru wept heiछि, से कांदी पकैछि, कांदुछि काहे कि ना आजि एडे बड़ सुजोग ता हातर गुटे हाथ छड़ा हे गला, ताको धरि कि जाइछि, आउ किछि बाट जाइथिले ताको खाइ थांता, किंतु सेति पय से बहुत दुखरे अछि एवं कांदी पकौछि. द jackal wept and said, से कांदी कांदी jackal टी कहछि, I am a great fool. मु गोटे बहुत बड़ बोका, बहुत बड़ मूर्ख. To believe what you said. तू जहा कहिलु मु तो कथा को विश्वास करि देबाटा मु बहुत बड़ मूर्खामी कली, मु गोटे बहुत बड़ बोका. कोन भूलता कली? For opening my mouth I feel really repented. So तो कथा को मु विश्वास कली. To believe what you said,
ଫର୍ ଓପନିଂ ମାଇ ମାଉଥ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁ ଉଡ଼ିଗଲୁ। ସୋ ରିଏଲି ଆଇ ଫିଲ୍ ରିପେଣ୍ଡେଡ୍। ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ପୁରା ଅନୁତାପ କରୁଛି ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମୋ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଆସିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତୋ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? SGP3 ମଜା ଲାଗିଲା ନା? ହଁ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ କଣ ଭାବୁଥିଲ? ଆରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସେ ଖାଇଦେବ, କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା କି? କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଆଉ କଣ କଲା? ସେ ତାଠାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଓକେ, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମରାଇଜ କରିଦେଇଛି, ସମରି ତାର ପୁଣି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ସମରି ମୁଁ କହିଦେବି, ହଁ ନା ନାହିଁ? Thinking the rooster as fool by believing him, the jackal became overjoyed. The rooster also always ready to save himself from the jackal's mouth and awaited an opportunity. In the meantime, when the jackal forgot with happiness that he had taken something in his mouth and opened it, without delay, the rooster flew up suddenly to the nearest tree. Sitting on its branch, he understood and realized his mistake and sang a song. The jackal also repented for his foolishness. Remembering his past, he wept and sang a sorrowful song. Okay, so thinking the rooster as fool by believing him, say kiye the jackal. Jackal kon korchi thinking the rooster as a fool by believing him. ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଛି କିଏ? ସେଇ କୁକୁଡ଼ାଟି, ସେଟାକୁ ସେ କଣ ଭାବିଛି? ଏଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍, ଥିଙ୍କିଂ ଦ ରୁଷ୍ଟର ଏଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ବୋକା ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛି। ଏଣ୍ଡ ହି ବିକେମ୍ ଓଭରଜଏଡ୍। ସେ କଣ ହେଇଛି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ ରୁଷ୍ଟର ଅଲସୋ ଅଲୱେଜ ରେଡି ଟୁ ସେଭ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ସେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ତାଠାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ, କଣ କରାଯାଇପାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଫ୍ରମ୍ ଦ ଜେକେଲ୍ସ ମାଉଥ୍, ସେ ତା ମୁହଁରୁ କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ, କଣ କରାଯାଇପାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଏଣ୍ଡ ଏୱେଟେଡ୍ ଆନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍, ଠିକ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି? ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଫରଗଟ୍ ହିଜ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍, ତାର ଯେଉଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟେକନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ହିଜ୍ ମାଉଥ୍, ତା ମୁହଁରେ କିଛି ସେ ଧରିଛି, ତାକୁ ସେ କଣ କରିଛି? ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଣ୍ଡ କଣ କରିଛି? ଓପନ୍ ହିଜ୍ ମାଉଥ୍, ତା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଖୋଲି ଦେଇଛି କଣ କହିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ କିଏ ଦେଖୁଥିଲା? କୁକୁଡ଼ାଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଲେ, ବିଳମ୍ବ ନ କରି, ଡିଲେ ମାନେ ବିଳମ୍ବ, ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଲେ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ବା ବିଳମ୍ବ ନ କରି, ଦ ରୁଷ୍ଟର ଫ୍ଲିଉ ଅପ୍ ସଡନଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। କୋଉଠି? ଟୁ ଦ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟ୍ରି, ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ ତା ପାଖକୁ ସେ ଉଡ଼ିକିରି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତା ଶାଖା ଉପରେ ବସିଛି। ହି ବ୍ରାଞ୍ଚ ହି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଏଲାଇଜ୍ ହିଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, ତାର ଯେଉଁ ଭୁଲଟା କରିଥିଲା ତାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଭାବୁଥିଲା, ଅନୁତାପ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଭାବିକିରି ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିନଥିଲି। ଏଇଟା ସେ ଭାବିକିରି ସେ କଣ କରିଛି? ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଗାଇଛି। ଜ୍ୟାକେଲ୍ କଣ କରିଛି? ଦି ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଅଲସୋ ରିପେଣ୍ଡେଡ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଛି। ଫର୍ ହିଜ୍ ଫୁଲିଶନେସ୍, ତାର ସେଇ ବୋକାମି, ତାର ଯେଉଁ ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରିପେଣ୍ଡ କରିଛି, ସେ ଅନୁତାପ କରିଛି। ଏଣ୍ଡ କାହାକୁ ରିପେଣ୍ଡ କରିଛି? ରିମେମ୍ବରିଂ ହିଜ୍ ପାଷ୍ଟ, ତାର ସେ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇଛି। କେଡ଼େ ବଢିଆ ପ୍ଲାନ୍ଟେ ଖେଳିଥିଲା, ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟେ ଯୋଜନାଟେ ବନେଇଥିଲା ବା ତିଆରି କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧରିଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇବା ଉପରେ ଥିଲା। ଏଇ କଥାକୁ ସେ ରିମେମ୍ବରିଂ କରିଛି, ସେ ପାଷ୍ଟକୁ, ଅତୀତକୁ ସେ ମନେ ପକେଇଛି। ଏଣ୍ଡ ୱେପ୍ଟ, ଏବଂ କାନ୍ଦି ପକେଇଛି, କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଛି। ଏଣ୍ଡ କଣ କରିଛି? ସେଙ୍ଗ ଏ ସରଫୁଲ ସଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଗୀତ, ତା ଜୀବନରେ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମନେ ପକେଇ ସେ ଗାଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ନାଓ what is the moral of the story ପିଲାମାନେ? what is the moral? Intelligence is more powerful than strength. ଆମେ ଯେତେ ବଳ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇଥିବା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନ ନିକଟରେ
आम से हार मानिजा कहीं ना ज्ञान बा बुद्धि से जिते बलुआ बा बलवान को गोटे शक्तिशाली जीवक बा मनीष को जहाँ से ताठारु जिणी जाई पारे ताठारु मध्य अधिक शक्तिशाली अटे एटा से जिते शक्ति बल थिले मध्य हमर इंटेलिजेंसी ताठारु मध्य पावरफुल अटे एटी प्रमाणित हो गला कुकुड़ाटी जदिओ धरा पड़ जाइतिला देख धरी पकईतिला बिलुआर मुहरु निज बुद्धि बल रे से तार बुद्धि बा ज्ञान तार इंटेलिजेंसी बल रे कोन करिछि ताठारु से वर्ती जाइछि मुक्ति पाई जाइछि सेव हो जाइछि एवं बंची जाइछि ओके सो आमे एटी मोरल कोन जानिला इंटेलिजेंसी इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ ओके पिला माने नाउ वी शैल डिस्कस योर comprehension question okay are you ready let's discuss our comprehension question SGP3 comprehension question look at the smart board you have some questions question number 1 was the jackal happy with what the rooster said was the jackal happy with what the rooster said rooster जो पहिला सेही कथारे जैकेल टी खुशी हैला की बिलुआ टी खुशी हैला की पिला माने who can say raise your hand and speak answer the question anyone was the jackal happy with what the rooster said कह पिला माने nobody कहीं नहीं happy but happy happy yes happy was the jackal happy yes the jackal was happy with what the rooster said okay happy yes the jackal was very happy with what the rooster said the jackal जाको ये rooster जाको कहला से jackal very happy बहुत खुशी हे गला हो ना नहीं okay now comes to second question what did the rooster do when the jackal opened its mouth ता मुंह जतले खोली देला rooster कोन कला पिला माने who can say Lambodar high school what did the rooster do and sitting the tree the jackal when the jackal what did the opened rooster its do mouth the rooster fly and sitting on the branch of the tree okay Branch. okay so when the jackal opened its mouth the rooster flew up to the tree and sit on the branch of the tree okay when the jackal opened its mouth the jackal flew up to a tree nearest tree yes or no what did the rooster do sitting on a branch of the tree what did the rooster do Damodar high school what did the rooster do gana gala yes sang a song okay the sitting on the branch of the tree the rooster sang a song se gach dala re bosi kari sang a song se gote git gaila okay very good did it realize the mistake it made से तार भूल को से रियलाइज करिछि कि अनुताप कला कि yes it realized the mistake it made very good yes it realized the mistake it made yes the rooster realized the mistake it made very good come to the next question what did the jackal do what did the jackal कोन कला पिला माने the jackal does realize its mistake the jackal realized its mistake तार भूल को से अनुताप करिछि yes the jackal wept for believing on the rooster and realized for it mistake yes or no the jackal wept for believing on the rooster से rooster को विश्वास करबा पई से कोन विश्वास रे कांदीछि and realized for it mistake तार भूल पई से अनुताप करिछि ओके what was the mistake of the rooster रे कोन भूल थिला what was the mistake of the rooster से कोन भूल करथिला पिला माने the mistake of the jackal no rooster ro what was the mistake of the rooster the mistake of the rooster he closing his eyes was closing his eyes nahi and sang the song the mistake of the rooster was he believed to the jackal से jackal को विश्वास करिछि तार मिस्टेक कोन थिला से jackal को से विश्वास करि पकैछि एवं according to or followed the jackal and closed it eyes okay तार मिस्टेक कोन थिला believe the jackal okay then your last question what was the mistake of the jackal
ଜେକେଲ ର କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? The ସେ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା? jackal opened his mouth. The jackal what the The jackal and the opened mistake of its the mouth jackal to opened his tell mouth. for sometimes the was inside. Yes. The jackal, what is the mistake? The jackal believed the rooster, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି and opened his mouth. It was its mistake. ଏଠି ତାର ଭୁଲ ଥିଲା ନାଇଁ, ସେ believed the rooster, rooster କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି and opened his mouth. It was its mistake. Okay, come to our activity 1 now. Choose the correct answer. ଆମେ correct answer choose କରିବା। ଏଠି 4ଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କହିଦେବ, ତାପରେ ତୁମେ answer କହିବ। Okay, at first you give me a chance to give the option of the numbers, then you will try to answer. Okay, so dash looks like kings. Option ଅଛି the rooster, The owner, rooster. the hen, none of them. The The rooster. rooster. Very good. The rooster. The rooster looks like king. Okay. Then number 2. The rooster was singing the song by closing the dash. Ears, eyes, mouth, or none of Eyes. them. Eyes. आखी बंद करथिला। आखी बंद करथिला नहीं? Okay. The rooster was singing the song by closing the eye or closing its eye. Okay. In the morning, they saw the rooster. In the morning, they saw the Jackal. rooster. Jackal. Jackal. Or Jackal. jackal. Oh, jackal. Jackal saw a rooster. Very good. In the morning, a jackal saw the rooster. Very good. Very good. बहुत सुंदर उत्तर दो नहीं। नेक्स्ट डैश चेंज्ड आफ्टर द जैकल। जैकल रो पछे पछे केउ माने दौड़ै थिले? ओनर, हिज वाइफ एंड सन, नेबर्स। नेबर्स दौड़ै थिले कि नहीं? नेबर्स थिले। ते ओनर भी दौड़ै थिला जे, ओनर दौड़ै थिला, तार सन, नेबर्स, लास्ट टू द ऑल ऑफ देम लास्ट पे अछि। So all of them. Very good. The owner, his wife and sons and neighbors, they all change after the jackal. Okay. ठीक अछि। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କହିବା ଖାଲି his wife and son କହି ଦଉଥିଲ ନାହିଁ, ସେଥିରେ neighbors ଅଛି, the owner ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦୌଡେଇଥିଲେ ନା। ଠିକ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆମେ ତରବର ହେଇକିରି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଇଟ୍ ଦେଇଦେବା his wife and son ଭୁଲ ହେଇଯିବ। Okay. The rooster told the jackal that his master was a dash, good man, handsome, miser, fool. What? Miser. Miser, very good, miser. Krupano thila se nahi? Miser. The rooster told the jackal that his master was a miser. Okay. Okay. Now activity 2. Match the rhyming words from the given words. Words मन दिया है कलम ए एंड बी रे आमे ताकू कोन करिबा? राइमिंग वर्ड आमे करिबा। राइमिंग वर्ड सेठरे राइमिंग वर्ड तुम जानिछ जेमति बी सी, बी ई ई बी महुमाछी, एस ई ई सी देखिबा हो ना नहीं? सेमति एठी आमे देखिबा लाइट, फुल, माउथ, प्ले, साउथ, डे, फाइल, कूल, लाइट, फाइ कोन हबो सेडा? एटा एक्चुअली फ्लाई, एटा फ्लाई जबो फाइल ने फ्लाई जब आई एटा ई हेबो हैं एफ एल आई ई एस एटा पिला माने एटा आई हेबो हैं एफ एल आई ई एस फ्लाई हला लाइट फ्लाइट राइमिंग वर्ड हला कि नहीं? राइमिंग हला ना फ्लाइट लाइट फ्लाइट। वेरी गुड। देन फुल कोन हबो पिला माने? फुल कोन हबो? फुल कूल। वेरी गुड। फुल कूल। वेरी गुड। फुल कूल। माउथ कोन हबो? माउथ, माउथ कोन हबो पिला माने? साउथ। माउथ साउथ। वेरी गुड साउथ हबो एटा। वेरी गुड साउथ। एंड लास्ट हमर अछि कोन अछि? लास्ट प्ले अछि। प्ले कोन हबो पिला माने? प्ले डे। प्ले डे कोन हबो? प्ले डे। वेरी गुड। एटा डे हबो, डे ही गला देखो नहीं।
बहुत सुंदर नहीं अरेंज द लेटर्स टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड्स वेरी इंटरेस्टिंग बहुत सुंदर भाव में आम यहाँ करें नहीं यार देख आमर कौन अच्छी YAD अच्छी YAD कौन हम पिला माने कौन हम DAYD वेरी गुड बहुत सुंदर LFY अच्छी एबे LFY FLY फ्लाई फ्लाई वेरी गुड बहुत बढ़िया कहूच नहीं तापर अच्छी RYT TRY ट्राए छोट छोट शब्द तैयारी करा सुंदर भाव समस्ते जानुच भी नहीं तापर एपटे आमर रहिला EDR रेड वेरी गुड RED रेड तापर एटा GIB अच्छी कौन हम एटा BIG बढ़िया कितने सुंदर लास्ट YEE एटा कौन हम EYE हेब एटा नहीं EYI बहुत सुंदर केते सुंदर सब उत्तर देल नहीं नेक्स्ट आमर राइट द ऑपोजिट वर्ड आम ऑपोजिट वर्ड आम कहवा ये विपरीत शब्द क्लोज गो लाए फुल हैप्पी क्लोज रो कौन हम क्लोज व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ क्लोज ओपन हम नहीं ओपन वेरी गुड क्लोज ओपन ओके क्लोज माने बंद ओपन माने कौन खोला नाउ गो जाओ जाओ गो एवे हबो कम हबो कौन हबो नॉट एवे गो कम गो माने जीवा कम आसीबा गो कम नॉट एवे गो एवे दैट इज ए वर्ड जा पले जा तार तो गो एवे सेटा अलगा गो कम ऑपोजिट वर्ड विपरीत जीवा आसीबा ओके नेक्स्ट लाए मिछ लाए माने मिछ लाए कौन हम पिला माने टोकेन से के कहि परिबो लाए मिछर विपरीत कौन सत्य ट्रू वेरी गुड बहुत सुंदर TRUE ट्रू माने हला सत लाए माने मिछ ट्रू माने सत बुझिएला कि नहीं तापरे फूल फूल माने बोका चतुर के कौन कहती चतुर फूल माने बोका क्लेवर आम एथिरे गोटे क्लेवर एथिरे हमर एथिरे क्लेवर ना गोटे वर्ड अछि कोन इंटेलिजेंट अछि सेथिरे नहीं इंटेलिजेंट मध्य चतुर नहीं बा ज्ञानी फुल बोका से हला ज्ञानी ऑपोजिट टा नहीं इंटेलिजेंट फुल इंटेलिजेंट INTELLIGENT इंटेलिजेंट ओके लिखि पकइबो खाता रे फुल इंटेलिजेंट हो ना नहीं देन हैप्पी खुशी कौन हम तार ऑपोजिट अनहैप्पी हैप्पी अनहैप्पी भी हबो नहीं हैप्पी अनहैप्पी हला नेक्स्ट हमरो आउट एक्टिविटी अछि हमें देखिबा कंबाइन टू सेंटेंसेस इनटू वन इज डन फॉर यू गोटे तुम पई कर दिया आइसला एटा करबा नले नहीं द रूस्टर sang इट क्लोज्ड इज आई द रूस्टर sang रूस्टर टाके बंद कला इट क्लोज गीत गाइला इट क्लोज इट्स आई से आखि बंद कला दीर्घ में जोड़ी कर गोटे वाक्य करबा केमती करिछि मु देखो एठी द रूस्टर sang क्लोजिंग इट्स आई द रूस्टर sang जे तापर क्लोज टी जाय जो थिला क्लोजिंग इट्स आई क्लोज रा ING लगे देबा भार रे आ ताकू जोड़ी देबा इट को हमें जेतले द रूस्टर जहा इट ता द रूस्टर sang इट क्लोज इट्स आई ता माने द रूस्टर sang क्लोजिंग इट्स आई ताके बंद करी रूस्टर टी गाइला बुझिएला कि नहीं आखि बंद करी रूस्टर गाइला देन द रूस्टर sang इट सैट ऑन ए ट्री एटा केमती करबा पिला माने द रूस्टर sang सैट वेरी गुड सैट ऑन ए ट्री हबो नहीं सिटिंग ऑन ए ट्री वेरी गुड द रूस्टर sang सिटिंग ऑन ए ट्री बुझिएला द रूस्टर sang सेट जे सैट थिला एटा सिटिंग हला सेट जगह जेमती क्लोज थिला क्लोजिंग हला
That sitting he gala. Rakesh took tea. He sat on a chair. Rakesh took tea. Rakesh sat. took tea sitting on a chair. Very good. You are a very good student. Eda Rakesh took tea sitting on a chair. Sat ru tar original base formula seat. Au sitting sitting he gala. Very good. Ravi went home. He rode on a bicycle. केते सुंदर उत्तर सब दउछ दियो की जने very good on a very good Ravi went home road जो अछि तार base formula right तार ing formula riding so Ravi went home riding on a bicycle बहुत सुंदर नहीं then the cat climbed up the tree it caught the rat the cat climbed up the tree and it caught the rat कोन करबा एटा पिला माने आउ जने को जने सब उत्तर दउछ आउ जने को आउ जने को The cat came up the tree. the cat Caught the rat. the cat climbed up the tree तापर कोन कहिला The cat catch the rat. Caught the rat. कोन कहलो क्लियर हेलानी the cat climbed up the tree तापर कोन The cat camel up the tree caught the rat. ना भूले गला the cat climbed up the tree not camel that is climbed चढ़िला very good catching the rat सेठी ही जीवो the cat climbed up the tree caught amor base formula catch धरिबा तार ing form catching so the cat climbed up the tree catching the rat okay ताकू मुसारी को धरी गछ को से चढ़िला okay last question the jackal ran it caught the rooster by its neck the jackal ran it caught the rooster by its neck Catching the rooster by its neck. very good the jackal ran catching the rooster by its neck okay the jackal ran catching the rooster by its neck बहुत सुंदर बढ़िया डिस्कशन हमर भलो हैला भलो पिला सब कहिलो बहुत भल लागिला नहीं नेक्स्ट तुम पई गुडो होमवर्क मु करिछि राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब एठी हमर पास्ट फॉर्म रे वर्ड दे देछि हमर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द तुम एटा करिवो प्रेजेंट फॉर्म रे जेमति क्लोज्ड अछि एटा पास्ट टेंस काहार पास्ट टेंस तुम करिवो कट काहार पास्ट टेंस जॉइंट फेल्ट थॉट sang so these are the homework of you so today we complete your discussion with SGP3 I hope you all will understand better and you all also participate in the discussion so I thanks all of you again thank you students